Okay guys, so ako naman yung bibigyan. Indiana. Indiana yun. Ito pa din. Review, sarap. Tama. Yun na. Kaya tayo dyan. Fine. May na yung siguro, ano? Yung kasi palitin yun. Maliliit. Pisi niya. Sarap yan. Yung gano'n. Kwento ka kahapon. Kagabi. MOA. Tapos ko rin. Gusto mo na kwento. Guys, ang sarap kumain kapag nakakamay tapos tag-ulan. Masarap. Tapos adobo pa ulam namin. Adobong lunggasin. Lunggasino. Also, see you, ibe, pabita, gubita. Guys, thank you sa mga suporta sa akin sa Facebook. Maraming salamat po. Like, follow, and share. Let's bite. Come on. Like, follow, and share. Thank you for that. Thank you for watching.